এটা 27তম বাবুলাল অগরওয়াল স্মৃতি কৃষক পুরস্কার আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ଏହା 26 ବର୍ଷ ଧରି ହେଲା 27 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚୟନ କରାହେଉଛି ତାହା ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚୟନ କରୁନୁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାଷୀ ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏଇଟା 26 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ସାହ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଆମେ ଏଇଟା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପୁଅର ଜନ୍ମ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବୋଲି କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଅକ୍ଷୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଚାଷୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ସେ ଲାଗି ଏ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ବାବୁଲାଲ ଅଗରୱାଲଙ୍କ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି 1997 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦିବସଟାରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ 5 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ସେଇ ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ସହଯୋଗ ରହୁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏଭଳି ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିବୁ। ବାବୁଲାଲ ଅଗରୱାଲଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ जो 27 वर्ष है पुरस्कृत कराऊँगी। आज तार उत्सव थिला मयूरभंजर 26टी ब्लॉक रो कृषक मानक आज पुरस्कृत कराई। तो मु बहुत बहुत कृतज्ञता जनइबी जे कि आज बाबूलाल अगरवाल सुपुत्र विजय अगरवाल और तांकर नाती अक्षय अगरवाल जो चेष्टा आज जो कृषक मानक जो पुरस्कृत कराऊँगी बहुत बहुत धन्यवाद देवी एवं आमर 26 जाक ब्लॉक रो कृषक मानक कृतज्ञता जनइबी। आज विशिष्ट व्यक्ति महान व्यक्ति एठी उपस्थित थिले बहुत बहुत प्रणाम जनइबी। आज जानिथिबे चाष अच्छी जार कि आनंद ताहार जो आख्याटी निश्चित भाव रे आज मोर मने पड़ुची जो आमर मयूरभंज कृषि प्राधान्य जिला तेणु एठी विभिन्न प्रकार चाष करी कृषक माने एठी तांकर जीविका निर्भर करती एवं कृषक माने हेले आम देशर मेरुदंड। तेणु समस्ते आमे निश्चित भाव चाष करवा उचित एवं किछि ना किछि चाष करी एबे जो आम सरकार देइचंती देखंतु विभिन्न प्रकार योजना करिसंती कृषक माननकु किपरि चाषी मान भाई माननकु किपरि उत्साहित करबा पई धानर सब्सिडी जो इनपुट मूल्य 800 टंका वृद्धि करचंती आमर जो एबे डबल इंजिन रो सरकार आछि। तेणु कृषक मानक आहरी उत्साहित करिसंती विभिन्न प्रकार कृषि सामग्री मध्य सेमानकु जोगाई दिया जाउछि विभिन्न प्रकार। तेणु कृषक माने चाष करचंती आज बहुत आगु आछंती कृषक माने। तेणु एठी हमर 26 जाकर ब्लॉक रो कृषक भाई माने आज उपस्थित थिले सेमानकु उत्साहित करबा पई पुरस्कृत मध्य होइचंती। तेणु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जनाइबे।